कलेक्टरा येवन मेळ्ळ्या 16 तारखेर आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें कलेक्टराक की जे जुलय 8 पब्लीक हियरींग जावपा आहा तें पोस्टपोन करचें म्हणून. कित्याक एक तरी जुलयान भरपूर पावस पडटा आनी दुसरी म्हणटा तें आतां पेंडेमीक चालू आहा आनी एक्सपर्ट म्हणटा थर्ड वेव येवपाचो आहा आनी डेल्टा प्लस वेरियंट डिटेक्ट जाला. सो ताका लागून लोकांचें लायफ धोक्यान घालपाक आमी शकता. सो तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ले तेणी GCCMA लेटर बरयली आनी तांकां सांगलें की बाबा लोक हिंगा अशें अशें म्हणटा म्हण, पूण आजू पासून GCCMA ट्रेड एमएसाक कांय रिप्लाय ना. सो ताका लागून फॉलोअप करपा येयल्ले. परत तिका एक लेटर दिल्या. तूं तिका सांगलां आमी बाबा तूं डिजास्टर मॅनेजमेंटाची हेड हे सावथ डिस्ट्रिक्टाची. सो तूं मातशें गव्हर्मेंटाक एडवायज कर की थर्ड वेव येवपा आनी ताका तुमी हेल्प करना. कित्याक थर्ड वेव येवं जाल्यार आतां ऑलरेडी 3000+ लोक मेला आनी फुडें आनी लोक मरपाक शकता. सो तिका आमी रिक्वेस्ट केला आनी तिणी सांगलां आपूण ऑथॉरिटी न्ही हें कॅन्सील करपाक बट पोस्टपोन करपाक, पूण आपूण गव्हर्मेंटाक हे तुमची लेटर फॉरवर्ड करतली एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची. सो आमी तिका सांगलां बाबा तूं एक एडवायज कर आनी आमकां हेल्प कर म्हण हें मातशें फुडें व्हरपाक आफ्टर द पेंडेमीक. तुमगे समज गव्हर्मेंट कॅन्सील करना आनी 8 तारखेर समज तर हें जालें, हय आमी आतां तुमी रेडी आहाय? समज आमी आतां एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन वयताय आनी तशें CMाकूय लेटर केल्या आनी आमी फुडें इफ हें जायना जाल्यार कोर्टान पासून वचपाक रेडी आहाय. बिफोर द हियरींग आनी कोर्टान वचपाक रेडी आहाय. ते हियरींग कॅन्सील करपाक पोस्टपोन करपाक टू बेटर टायम. तुमच्या पेंडेमीक आनी पावस बी जालो म्हणटकीर आतां लोक शेतकार बी आहाय ते शेत रोयताय तांकां येवपाक मेळपा ना. सो हे केसो पब्लीक हियरींग करता म्हाका समजना. तांकां लोक जाय पब्लीक हियरिंगाक काय बेश्टे गेले ते फाट केलो ते मातशे 50 लोक घेवन पब्लीक हियरींग करपाक सोदता. आय डोंट नो. So whether they really want a public hearing or they want a private hearing. Presentation to the collector earlier on the 16th, and after that to revoke the NOC what she's given for the public hearing, the cesarean duty. Twice I came here and she had not given me an audience. She was not allowing me to come inside and meet her regarding that. So today she has given us, she took us inside. But she is not ready to, she's saying, no, everything is okay, I will handle everything, whatever, we'll maintain social distances and that. I told her, madam, it is not a crowd of 100. It is more than that. I said, it is 2,000, 3,000, 4,000, you never know how many people will come there. Then she's telling me, we'll keep social distance, everything, you all help. I said, no, you won't be able to handle. You see the place now, in monsoon, you cannot have a meeting there. Then she said, you all approach the higher authority or whoever, you all go to the concerned authority. I don't have anything to say on that. I said, madam, you have, because under section 269, you are the authority for disaster management. If anything goes wrong, are you responsible? Are you taking it on you? Then she said, you all meet, I'll forward your memorandum to the authority, whoever. I think she is being told by the government, and she's following what I felt. At least she's following whatever they say. Whatever power she has, I don't think, she can revoke. We told her to revoke the NOC given. She's saying no, you all meet the higher authority, then I'll see what can be done. But now we are meeting the higher authority, we are meeting the government, and let's see what we are doing. But we'll see that it is revoked. ना जाल्यार तुमी कोर्टानूय वतली. कोर्टान वयतली आमी. सगळ्या लोकांची धास्ती आसा आनी हें जीवन आनी मरण हें पयले मुखेल आसा. आनी कलेक्टराच्यान म्हणपाक जायना आपल्याक पावर ना. कलेक्टराक पावर आसा म्हणून GCZMA has asked South Goa collector for permission. Public places comes under whom? Collector is primarily responsible for people's safety, welfare and health. Administration कोणा खातीर ते लोकां खातीर. So GCZMA is not important. The collector can also give a directive that in this scenario, आता कर्फ्यू वाढला 5 तारीख पर्यंत आनी 8 तारखेर हियरींग आसा. NSA तुम्ही घातला, मागीर हे सगळे मुद्दे एकठांय केल्यार तुमच्या ऑफिसांत येवपाक 4 जाणांक परवानगी ना जाल्यार हजारो लोकांक येवपाक आनी मायज 1000 लोकांक मारून उडोवपाक इन्फेक्ट करपाक परवानगी दिता तुम्ही. This is very, very detrimental to people's health and safety directly. 269, we are in disaster management only. Pandemic is on.
The third wave is coming. The scientific community is at sea. They don't even know the line of treatment. And they are telling us it is lethal. It is much more lethal and infectious than the wave 1 and wave 2. आता 3,000 मायन्स गोंयकार मेले ऑलरेडी 2 महिन्या भितर. सो वॉट इज द थिंग? आमकां घाबरगुंडी तुमी घालता लोकां मदीं आनी लोकांक मारून उडोवपाचो यत्न करता अशें म्हणचें पडलें. नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान हाजेर आमी ताजे कडेन वचून तेज्या अगोदर हो निर्णय घेवपाचो. दे शूड बी फोसायड टू द गव्हर्मेंट. तुमकां अजून पडून वचूना, लोकांचो गोळ हालाबलू जाला, कित्याक आमकां धास्ती आसा, आमी जगपाक काय मरपाचें. शासन कोणा? मेल्ले मनशाक? जाल्यार तुमी करा. पोस्टपोन करून हे केल्यार तुमी एग्री आहा न्हू? पोस्टपोन करपाक जाय. वेन यू आर इतलीं वर्सां जालीं ताणी कित्याक करूं ना? ताजो दंड आमी घेवप आनी असल्या इतल्या पावसाच्या हाजेर हुमराचेर तुमी हे ओपन एअर ठरयता आनी मार्केटान ठरयता. म्हणटरी एक मनीस तर हियरिंगाक आयलो, तो घरा वचून ताचेर सरपंचणी लोकांकूय मागीर तें संक्रमण पसरवपाचें. हें बरोबर न्ही. हाजेर निश्ठा दवरपाक जाय आनी ताचेर ताबडतोब हें डिसिजन जावपाक जाय. Government has to have let these 2 weeks foresight. There is no foresight in this because there is no concern for the people. You are only concerned about the people at the time of election to give your vote.